इटा मुई कहि देसी ना तापर कहि देबो ई कथा नै का सका एकादश मुंड 22 नयन 18 गोटी जिव्या 6 गोटी कान इमा ए कथा बुझाई कहिबो चका नयन देखा मते देखो मुई प्रश्न करासी पिलांकर पाई प्रश्न आसी छे एकादश मुंड 22 नयन 18 गोटी जिव्या 6 गोटी कान एक कथा बुझाई कहब चका नयन यहाँ दे पड़ला फांसी मते जेन दफा लगौथिल बाबू तुमको ही दफा लगला एकादश हाँ हाँ मुंड बेले 11टा मुंड 11टा मुंड 22 नयन हाँ हाँ 22टा आँखि 11टा मुंडर 22टी आँखि कहार थिला 18 गोटी जिभ्या तार पुणी 18टा जीभ थिला 6 गोटी कान से मनुष्यर 6 गोटी मनुष्य हो जो कौन सी जीव मध्य हो तार 6टा कान थिला ए कथा बुझाई कहिब चका नयन एही परि दृश्य केबे देखिछ के मोहन जदी देखिछ कह ए कथा कह बहन माई गो ई कथा कहि देमी एति लागि बाबू लोकर लागि तमे फान नै खेलबो से फांदे तमे निजे पड़बो जाना मो अट्टी नारायण से देई पारे मुक्ति ताले दान मते ए कथारु मुक्ति दान दिया मुक्ति दान ई प्रश्न धारी कहूची उत्तर माई गो कर श्रवण एहा बैकुंठ भुवन रगिर गो कर श्रवण टेकिछंती फुफु फुकार शब्द करुछंती फणेन्द्र राजन फणा टेकिछंती फुफुकार शब्द गर्जन करंती चारि भुज परे चारोटी आयुष क्षीर सिंधु तीरे जाई चंपिनीर रूप देखी हाबु धन्य धन्य सजनी गो कर श्रवण फणेन्द्र राजन बोले बुझीज सर्प मानंगर राजा हेले अनंत सर्प जे कि विष्णु भगवान निदा विष्णु अनंत सूर्याकर्षण चारिटी आयुष बोले बुझल आयुध नहीं चारिटी आयुष बोले स्वयं नारायण अछन तांकर पाखे अछन लक्ष्मी आउ लक्ष्मींकर पाखे अछन सरस्वती सरस्वतींकर वाहन हेले जे हंस कर श्रवण ई रूप देखी हाबु धन्य धन्य सदनी गो कर श्रवण भूलिबाकू जते चाहिले भी तुम कथा सेते मोर मने पडुछि तुम कथा सेते मोर मने पडुछि प्रभु नारायण गोलक बिहारी विष्णु शयन करते जेते बेले अनंत सर्प रे भगवान सहिछन अच्छा सर्पर हला 7टा मोड़ हां हां 7टा मुंड 7टा मोड़ रह मैं प्रश्न कहूती भी तमे उत्तर देउती हां हां एकादश मुंड 11टा मुंड बोले 11टा मुंड कहार कहार हैला एकादश मुंड 22 नयन 18 गोटी जिव्या 6 गोटी कान ला 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 ला
দশ মুন্ড 22 নয়ন 18 গোটি জিভ্যা 6 গোটি কান এ রূপ দেখি হেবু ধন্য ধন্য সদনী গো তার শ্রবণ তাহা নারায়ণଙ୍କର রূপ দর্শন গো কর শ্রবণ অনন্ত সর্পর তো 7টা মুন্ড হলা অনন্ত সর্পর 7টা মুড় আর 7 4 11 বলে আর 4টা মুন্ডর কাহা হ্যাঁ বিষ্ণুଙ୍କର গোটি କେତେଟା ହେଲା 8ଟି ହେଲା 8ଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟି 9ଟା ହେଲା 9ଟା ହେଲା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟି 10ଟା ହେଲା 10ଟା ହେଲା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ ହଂସ ହଂସଙ୍କର ସହିତ ଏକାଦଶ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ 11ଟା ମୁଣ୍ଡ ଏକାଦଶ ମୁଣ୍ଡ 22 ନୟନ 22ଟା ଆଖି ହଁ 11 ଦୁନେ 22ଟା ଆଖି ହେଲା 18 ଗୋଟି ଜିଭ୍ୟା 6 ଗୋଟି କାନ ବୋଲେ ବୁଝି ପାରଲ ନାଇଁ ମତେ ବୁଝେଇ କରି ସାମ ମନକର ଦୁଇଟା ତ ଜିଭ ଥିସି ସଖା 7 ଦୁନେ 14ଟା ଜିଭ୍ୟା ହଁ ଅନନ୍ତ ସର୍ପର 14ଟା ଜିଭ ହେଲା ହଁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟି 14 କି 15ଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟି 16 ହେଲା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟି 17 ହେଲା ଆଉ ହଂସଙ୍କର ଗୋଟି 18ଟା ଜିଭ ହେଲା ଜିଭ ହେଲା ଆଉ କାନ କେନ୍ତା 6ଟା ହେଲା ଜାଣିଛ ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ହଂସ ମାନଙ୍କରେ କାନ ନେଇତେ ସଖା କେବଳ ଫୋଡ ଗୋଟି ଗୋଟି ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀର 2ଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2ଟା ଆଉ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର 2ଟା ଏହିପରି 6 ଗୋଟି କାନ 6 ଗୋଟି କାନ 18ଟି ନୟନ হয় হয় যদি তুম মনে হেলা অবিশ্বাস বিষ্ণু পুরাণরে রহিଅଛି সত্য যদি তুম মনে হেলা অবিশ্বাস বিষ্ণু পুরাণরে রহিଅଛି সত্য যাই দেখি মাটি সভা জন সুজনে কর শ্রবণ কর শ্রবণ আগো শুনি রাধিকা হইলে মৌন মদন আরতে শ্রীনন্দর নন্দ রাগে কবাটকু প্রভু নাই দেলে লাতে পিটিলার গলি দেখো খঞ্জার সহিতে উঠরাই বলি বেনি ভুজতলি পলঙ্ক পরে